centré dans notre cœur. Libérés de l'espace et du temps, nous sommes au point zéro maintenant. Alignés sur les 12 univers de notre centre Anahata. Umtare, Tutare, Ture, Soha. Les 21 rayons de Tara, miroir du soleil en moi, éclairent mon intuition, évaporent mes illusions, pour respirer libéré de la douleur endurée. Senteur du lotus bleu, paradis merveilleux, qui nourrit mon cœur, active la douce chaleur. Merci bien-aimé Tara, que ton étoile guide mes pas. Umtare, Tutare, Ture, Soha. 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 Umtare, Tutare, Ture, Soha.
Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha. Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha. Om Tari Tutari Turi Soha, 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 Om Tari Tutari Turi Soha. Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha. Om Tari Tutari Turi Soha, Om Tari Tutari Turi Soha.